सहारा चाहिए सरकार। बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठा लें, तिरमिजी उठा लें, इब्ने माजा उठा लें, निसाई उठा लें, तफासिर इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक, कोई मुफस्सिर या कोई मुहद्दिस शैतान का मोहल्ला आपको नहीं बता सकता कि वो कहाँ रहता है। क्यों? इसलिए कि वो हर जगह रहता है ना भाई? बोलो, हर जगह रहता है। अच्छा, शैतान दो चार है कि एक ही है? अब मैं तकरीर नहीं करता क्योंकि अब गुफ्तगू तो खत्म ही होनी है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं शैतान एक है कि कई एक है? बोलो भाई, ऐसे बोलोगे यानी मैंने 50 मिनट 55 मिनट बोला, उसकी कोई कदर ही नहीं है। आप दो जुमले नहीं बोल सकते। सब मुत्तफिक है एक है। अच्छा, कितने लोग मुत्तफिक है? जरा हाथ उठाए तो एक है। बाकी लोग दो चार है, 6-8 है, 50-60 है। बोलो भाई, एक ही है ना शैतान? तो उठाते क्यों नहीं हाथ? मैं फंसाऊंगा थोड़ी ना आपको। शैतान एक ही है ना? बोलो भाई, एक ही है शैतान। अच्छा, शैतान अल्लाह का महबूब है कि मरदूद है? बोलो, अरे जोर से आवाज आ जाए। मरदूद है। फिर हदीस पाक, बच्चा पैदा हो तो कचोके मारने आता है। एक वक्त में 50 जगह बच्चा पैदा हो, शैतान एक ही है तो कचोके मारने भी आया। जब रूह निकलती है तो बहकाने आता है। पैदाइश के वक्त भी हाजिर, पैदाइश के वक्त भी हाजिर, मौत के वक्त भी हाजिर, मरने वालों को भी बहका रहा है। सवाल और जवाब कब्र में हो रहे हैं, वहां भी हाजिर, उन्हें भी बहका रहा है। नमाज हो रही है, वसवसा डालने के लिए आ गया, उन्हें भी बहका रहा है। बोलो, नमाज कब होती है? एक मिनट ऐसा नहीं है दुनिया में कि जब नमाज ना हो रही हो। बोलो, है? नहीं। हिंदुस्तान में फजर हो रही है, अमेरिका में इशा हो रही है, हिंदुस्तान में ज़ोहर हो रही है, तो किसी मुल्क में फजर हो रही है। हम असर पढ़ रहे हैं तो हरम वाले ज़ोहर पढ़ रहे हैं। मतलब मरने वालों को भी सताने आ रहा है, कब्र में जवाब देने वालों को भी बहकाने आ रहा है, नमाज पढ़ने वालों को वसवसा डालने आ रहा है, पैदा हुए बच्चों को कचोके लगाने आ रहा है, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा बढ़ाने आ रहा है, भाई भाई का कत्ल करवाने आ रहा है, किसी को खुदकुशी करवाने आ रहा है। भैया, एक शैतान है, लेकिन 24 घंटे में वो कहां है? तो पूरा जवाब यही है कि वो हर जगह। आगे का आप बोल देना, हर जगह। तभी तो लड़ाने जा रहा है। मैं समझ नहीं पाया, आप किस नबी का कलमा पढ़ते हैं और किस तरह कलमा पढ़ते हैं? अरे जो शैतान मरदूद है, निकाल दिया गया है, मेरे अल्लाह जब उसको इतनी ताकत दे सकता है कि वो हर जगह मौजूद रहे, बहकाने के लिए, लड़ाने के लिए, सताने के लिए, परेशान करने के लिए, जब मरदूद को मेरा अल्लाह इतनी ताकत दे सकता है तो नबियों का इमाम जिसको महबूब बनाया उसको कितनी ताकत देगा? बात तो अल्लाह की ताकत देने की है। आप कहते हैं नबी कहां कहां है, मैं कहता हूं नादान, पहले ये बता शैतान कहां कहां है? जब मेरा अल्लाह दुश्मन को इतनी ताकत दे सकता है तो यारों को कितनी ताकत देगा, यारों को कितनी कुव्वत देगा। इसलिए याद रखना, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, किसी के बहकावे में नहीं आओ। और हम जो बात कहते हैं उसके पीछे दलील रखते हैं। अगर आपको कोई मौलाना साहब कह दे कि 2 शैतान है तो जरा मेहरबानी करना मुझे भी बता देना और हदीस का हवाला भी लेकर के आना, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा कि दूसरा शैतान कहां पैदा हुआ, दूसरा शैतान कहां पैदा हुआ हमारे इल्म में। क्योंकि शैतान जो था वो जन्नत से निकाला गया था, वो एक ही है। अब जो कहे दूसरा है तो वो जरा ये भी बता दे कि वो किस शहर में पैदा हुआ, किस मोहल्ले में पैदा हुआ और कहां कहे, तो हमारे इल्म में भी इजाफा होगा। रही बात जिसका जिक्र इब्लीस का कुरान में आया है, जिसे शैतान कहा गया है, जो पढ़ते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो शैतान एक ही, अपना इल्म यही है, यही कुरान और हदीस है। लेकिन बहरहाल तो बात ये थी कि वहां शैतान पहुंच गया। यही बात आप भूल तो नहीं गए ना? यही बात चल रही थी, वहां शैतान पहुंच गया। क्या बात है? कई इब्राहिम को हम आग में डालना चाहते हैं, रस्सा खिंचाता नहीं। उसने कहा मुझे मालूम है ये रस्सा कैसे खिंचाएगा। कल लाओ 4-6 औरतों को, कुछ औरतों को लाओ,
4 6 10 12 عورتوں کو لاؤ. عورتیں لائی گئی. کئی عورتوں کو کہیں کہ یہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیں. عورتیں آئی, انہوں نے جیسی اپنا دوپٹہ ہٹایا, انہوں نے رسہ کھینچا تو رسہ کھینچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا, او شیطان یہ بتا کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو تب بتایا یہ گیا کہ دراصل جہاں عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہ جو ابراہیم کو بچانے کے لیے آئے تھے نا, وہ رحمت کے فرشتے تھے. اور جب عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو رسہ پکڑ کے تمہارے مقابلے میں کھینچ رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے. جب عورتوں نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اور رسہ آسانی سے کھنچ گیا. اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جہاں اللہ کا پیغمبر خلیل علیہ السلام جیسا نبی موجود ہو, اگر وہاں عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کی عورتیں کپڑا دھوتے وقت, کھانا پکاتے وقت سر سے دوپٹہ ہٹا کر, بلکہ اب تو پانی بھرتے وقت تو کمر میں دوپٹہ باندھ کر اگر عورتیں کام کرے گی تو تمہارے محلے میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کب آئیں گے؟ آج جو تم پر مندی, مصیبتیں, تکلیف, بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے, وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتے آئے تو تم اپنی عورتوں کو پابند کرو کہ وہ با حیا بنے اور سر پہ دوپٹہ رکھے. بلکہ عورتوں کو تو یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ سوئیں تب بھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے یہ کون سا آپ لے کر کے آئے؟ ہم نیا کچھ نہیں لائے, یہ حدیثوں میں موجود ہے. اب عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر کیسے سوئے گی؟ تو عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا رکھا کریں, ایک کپڑا رکھا کرے اور وہ کپڑا اپنے سر کو یوں باندھ لیا کریں. یہ طریقہ ہے عورتوں کے سونے کا. عورتیں سوتے وقت بھی دوپٹہ اتارنے سے پرہیز کریں, کیونکہ اب عورتیں کس سے پرہیز کریں؟ ہے تو سامنے شوہر, اب شوہر کے علاوہ کس سے پرہیز کرے؟ تو حکم ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے حیا کرے, کیونکہ حیا, میرے آقا فرماتے ہیں, جو جتنا حیا والا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. انشاءاللہ اس پر آگے کی گفتگو ہم کل کریں گے. آج مجھے عنوان دیا تھا احباب نے کہ حضور کی شان پہ بھی کچھ بولیں, پھر مولانا غفران صاحب نے بھی کہا کہ قربانی پہ بھی کچھ بولیں, پھر جلسے والوں نے کہا حیا پہ بھی کچھ بولیں. تو جتنا مجھ سے کہا گیا تھا میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں سب پیش کر دی, لیکن انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی وہ مکمل حیا پر اور اسلام کے قوانین پر ہوگی. کل کا پروگرام مسجد عبد الجبار کے پیچھے انوار اشرف نگر میں حیدر علی چوک پہ ہوگی. آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں. اور یہ بڑا جو ہے وہ پور مغز خطاب ہے حیا کے حوالے سے, اور آپ نے شاید پہلی مرتبہ یہ عنوان رکھا ہے, تو کل ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.